Okay, key point number 1, the storm will come. Igsoon, dili makaganahan og bagyo sa kinabuhi, pero it will happen. It will what? Unsay ma-happen? Ang storm. Unsa gyud kahay rason ni Lord nga nganong wala man niya gipa-storm diretso oy? Nganong gipasakay pa mag-boat? Ngano kaha? No? Ngano kaha nga gipasakay gyud sila ni Jesus sa boat? What do you think? Para to see their faith. Imagine ha, wa man nagbagyo diretso, right? Suddenly naman to. And Jesus already knew, kay Ginoo man siya, the storm was allowed by the Lord. Ngano man? Hunaw naa si Jesus natug baya siya. Right? In life igsuon, maski pa og naa ka sa Dios, the storm will come. Maski pa og everyday kang nangalagad sa Dios, dili ta exempted from the storm. The storm will come. Ingna imong tapad, the storm will come. So be prepared. Now, what happened was, even though the disciples were with Jesus, they still faced trouble. Kanus-an nila gipukaw si Jesus? Pagsugod ba sa storm, gipukaw ba dahil nila si Jesus? Wala. Kanus-an nila gipukaw si Jesus? Sa dihang nanay water ang ilang boat. Unsay pwede na to mahimong reflection ani? Na in life usahay or maybe most of the time kung bata pa ta, kay pag naay storm, dili jud tara diretso mamukaw ni Jesus. Maningkamot pagyud tagbugsay.